Assalamu alaikum watukufu kao nyurdunga harumo mpango watu Liberté pour tous haruma la chaîne libre de Comores haina wikeni sur receve invité politique uskwalo unuri lahiki mtukufu kwa unji wa hanyu nyuhu mjua hazila mbwana za kipolitique ukao yeuzifanya à travers les réseaux sociaux nana emandamano ya kaujiri hunulaya uskwalo unuri lahiki mtukufu hatu ne Nurdin Mbaye un jeune résistant ukao uno masulaha yomlahi kuskwalo unu ili rijeri hadisi wazimanaye yarunishe zila fikra zahahe ni namna wendao ni mbwana yushinda wawani ne politiki ya Azal Asumani haizonga rjo andisio mpango watu no mshukuriani mbusharani marahaba umahaja ili ribite mpango mwema wazimanani. Assalamu alaikum tukufu Nurdin. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Andani ngari ushukuri yao ono de la chaîne libre de Comores uskwalo unu wakubali wa haja rihadisi watimanawe urunishe zila fikra na zila mbwana mwendao no wana ne politiki ya Azal Asumani. Andani ngamjo hunika Nurdin kwezi ure salamu ndonondo iliwa ndo waridunga o wajujwa hu rujujwa ni sompango watu marhaba menji hunika bahati jainu nije vanu javano mbe honto saza salama na amani juu ya huwa komorikao do warangalia uranzava hawajurudi warangalia husoniho do kayanga amrengo shoba hashina ukaya inuma ravili ndejiu haruma zihazizaho zinu tsiparuparo haruma shehirishaho shinu tija baada vala na vanu leonga mmono mabadiliho menji yafanyishiha ranzie zombo urumi yao ranzi katsangalio mpango wabira wa mwiso kava jamruvanu ili yatarajamu makalime kao yimndu ya parwa hayatekeleza hukweli wa hao heze ndaboza hayo hau heze nongo ikao hakabuzona kazo kinyume ongamina nusu ya majitso kwa mndu njamona usiku jaleo na hotika ulinda haukaya ngojokaya haziza matangazo ya manda zinu ngarzifanyao wa he mpango ikao ufanyishiha haruma ipaji ya daula haki ya Ile-de-France ikao boja wanruwa iliabo wakurudi watarajamu makalima ya hamba na wandu ikao rawapara abunga minaye majitso yao shanga mbesho marahaba holihonde zehazi ufanyao. Okay, ngari shukuri yao watu amadena mnazone sando wabo Nurdin utile utilu handani ujao haruma mpango watu unu ama ngari jonjia mtukufu haruma masuala ya hatu tukwanzani juwe handani ngawe pour au contre he tournante lo suala jema ndonondo au kango joka lo suala lihansi zao masuala menjia zingiza yao ngo wanzo au kutsuhanza etulante binafsi nsuhanza shango joka si haruma daula na janibu zinji zishinda nao abule suala ngalijohu je kama mimi nsulanza eza balhindi ni nso yanza ndio ile suala mimi justement na kwanza mka eske yemhuahe daula bo finalement kaja kanarezo abo kutusitene ila fikra namna kao ya kao changer constitution limine kabula no mi rania oliho ile suala la mi rania na inshensi yangu na ishia ukaya irenge huru ngasina zaidi ya mahamengo mine na mitsa haruma mahamengo mine na mitsanu hiyo wabiri mahakume na shenda ngari kurubia au mahakume na shenda aukaze nugo zinza ni sa 2002 mahaziwi zili na mbili ngamono yensi yangu ina mnaenda nswa minu kaya emaraia wa hunru mahutajio ya hao ngebidi heni wakati ridwanga tarehe yatu namna ya vira nizuika unduranzao hiyo ndi namna ya kisiasa kuturoa na nyotu jambanga ungo donerezo yemhuahe daula o limine njajora wana marifanyao maandamano wazima na yabo yefujari kao harengeyezi ngwirumo hamizinga ranziwo mahashiwi na majana sheda na mengo sheda na shenda nsuri yaho mwambiezo nfikiriu ikabo tijori ya wanama rilo harmambana ikao mahutajio ya kangaru waishiliao pia waunisa kwa juanza mabadili wa hensi ngabo mbambandano wakifikira haukangu wafikiriuka ya ngabo nusu ya hao nsuri ya ngakanda upia wafikiruka ya houdunga omkonsena mna sherishinshi zungulie ilonde ile dalao sisi ngaramba ukaya tsinde namna hiyo bono eza ngo zinu huzizingana ndapo kwamba kwa tsinde namna hiyo ngamzingareza vira akayo de namna vanu wajori shinde kawa unisa ukaya bono banze ngo zikahoida ndo ranzibala lafunga nzoje ubadili sharanzi zikahoida naye vangunga mabokange biduri tie ndongo za nyumeni ili owakomori waonekaya bankatitswa banda bukaya ruhamwa shehirisho bangunjie fikiruka wakomori owenye nsi wao emaranye wa kweli watabihao sinduka ya
sambi hakayabo jana ikililu hakayabo azali hakayabo juzi hadi harejele utsinda wao utsinda wa Komori wavumbu wao ndo Komori mnashioni ndo Komori masaruma ikao wajohanza ndongozi njizi badilarmenti yao kwa jaziwo na ranzile ngasina zaidi ya mahukumu parce que mimi ngamanzo njie harume logique ya ho yokaya ngawe pour yoke tonantitolo abo ça veut dire que ngawe ngone ko réseau ya mwahida ula ho changer constitution tijao naam tijao sha wakati tuambia kaini wakati sojo dorenga banulindele katiba na ho bahanuze hadisi zinu zandisa mwishilizano wafumboni mfanyishiha mahaziwi zili na mweja ngabonu kutwaza mengo miraru zilo va kwa javumbu wa makatinge mazima harumali kartasili la le kalima la tournante ngebilwa Komori wa mbilwa ze kweli wakubali ukaya heni nsi wakati kao riviri haruma krizi yabo yobidi wake executive yoti ajabu ye executive yo mpaka kia tournante uwo mwishilizano wa haja harume comité de suivi aroha harumali katibalinu ikawo omwishilizano wafanya sharia sha 2002 shaka rumishiha sambibwe haja hatuliha kome yambabi ikilulu haja hakome yambabi leo asumani hadiha rejei hazimi pia zedongo wakawakubaliana abulkanza lone seukaya homkau ho wa kisharia yoti de anja boka hata zensi wizo kau zendelea usoni wotso kome sharia haukangwanza wenu wakati wabadili wa mwendo wa hensi mjo ni safari si ya endelea usoni hamadaini ni Faransa walo haruma Republiki ya tsano 5e Republiki na mna wambao Nduja Mélenchon hajuanza weni harumwa taifa jinraji ili kwa kimabadili ho ya kweli na hiyo ngamjorejeza ukamidishia wanyanyasi majurist Komori wala uza sharia pia nso amini amrengo kaya yo ankili akina shioni bako holikoli haku sha yo kedozia Orona uzensi zaendelea usoni wanza wabadili wa siasa yode namna hazia za kisiasa joka ujarambe ukaya Komorera ni sadava hata joka badala uzazi sharia pia geko jajira mekari kensi ndongo ikawo ngariyenshi uzetabu za hazoranzileo letibuaze ye hawa ya siasa ya kema kati hiyo baina ya yezi ya nzuani kawo iremewa ambargo makati yayo yonde zi ya nzuani azaliba he hafanya mapinduzi mahashiwi na majana sheda na mengosheda na shenda owandu wao kwa jakubali wa harumwe dunia zezi zao au kama natakiha hafariki azali harenge namna ilawezi ya hivi kejako kubaliwa mwe dunia hakarumwe mihima ya kisiasa hiyo Mohamed Bakari wa hebu yakakutua kutwe masiwa yezi ya nzuani wafanyi wa ambargo ne Union Africaine makati yao wandu wao wakautsaha namna ya kwa hunde mwishilizano haraka zezi zao wizo zibaki ngojona kaya baada ya hadisi ya comité de suivi ya ruhabanu azali atordi harenge yezi harama voti za zito za uhaki wandu wakaushindana daona yewa roha vahe mzuani habaki akaenda hakautolwa wakati kao rais Sambi hawaswili donc zekweli zo Komoringe bidu wazangali et qu'est-ce que vous rapprochez ye mwaheda ula parce que il cas de tournante il sahilisha hai change hai modifier qu'est-ce que vous lui rapprochez bon c'est kanga manzoni riwazeze nongoli le mau asumani azali boso mpango ho banungo jo ngarjo kana hamba za saya zamana mfiko wa Komori owenji wa hao wasangwa juao nguremwa zenongo yafanya wakati yalo jeshi endao hata hawa mkomori ikao hamrenge hamkazaro magara mzungusa shaizo wa Komori wa uno mvoti unurdin tijao wa Komori wa Komori ngwazi jo no arbitsina wa mvoti ngebidi utafautishe zendongoyo za he system hiyo ikaungalire mao no mjitekelezo wa Komori ngabo tofauti nkuu yao eka bwamba ukaya wa Komori wa mnika wa mnika 99 yende jeshi wa mwando yafanya mapinduzi monsi waja wakaenda haruma namna ya nyachaguzi mhaziwi zilina mbili wandu wakaushindana naye wajivuru heze tabia za ikawa hatu wandu wakauja wahalalishe ze voti hizo sinde hakimu mkomori hakaenda rengwa bonze yonde tarehe ya hatu hakaureje izinu makambo kao wandu ngamba ukaya systemu ikubali ngasina umaha ziwizili na kumena rada wakareje eza birahinde no komono ze vote namna za kahenda hende waye hasinye katiba hauhara ya ze voti za mando za vira bakali kalima mlijua ondo la kansi lambao na rawazi hasinye haonesa ukaya zenongoka zijabira hanamna ufaswa rije na renjeze mjumba kwamba Komori izo kwa tuzijua hao kwa Komori wao kwa japaro mniko kifua hao winji wa hao iyo ndeze kweli hapo kujanbula na timizi somani timizi mwana mtagazaji haruma baada hende haishilizana na Sambi na fahamisa Ibrahim nwasa ya wajizingamanya wanjia haruma zitabu wazienshi ule
kajahundra mafunvu mengo mitsano ya huwa komori yonde tare habungo ne sokuwa komori wao kwa jamni ko abinyefusha inu systemu ikawi isahilisha ukayamba wandu wararunga jojo washindane yabuye ujohundro wenji harmo wandu wararuwao tsindo wenji huwa komori do ujotende harmo wandu wararuwao ujonikiwa izo ndeza hunda azadi yemuri kao yo hunda ze faida za hii system au system inu bahendi ya ibadi ya tsidiwaza baada mapinduzi baada mwishilizano wa fomboni baada izo ndeze tabia za hawe kazi msaidia yote ajabu. D'accord. Mwanama Nurdin wakati ngarjuzisa ukaya pourquoi votre solidarité entre vous et mouvement parce que ngarona ukabati solidarité nsujua le kalima la solidarité ngwanzo ulonese jinga sina fikira ilo nzima ya nyisau pia shamba ndara ngabo kurazi njio senya he yote ajabu na wenu wakati kamla gohano ze jabu suzi hana ngamanzo rifanyise ye tofauti ya habari za kisiasa ya wandu ikao ngamjua ukaya wandu ikao wasawaru mishiharo mwensi wendi hata wakama kandida harumazi habari zinu na marai ya ikao ngwanzo mabadiliko hansi hao izoti faliki nzima iyo ya mwandu wandu wao tena ikao wakaenda washinda ni harumazi vote abweni mhabala faliki ya hena mna hiyo ifupa kimbambanda no wafikira shanga ndongo ikao ngaranyisao pia ngaranzao yeyezia fujari inu ilawe njuma yabo ngabo fikira he ilawa ngebidiu wakezi ya dharura ataljoka hoenda haruma kumo izo fanya kwa mjorejesha juste da ila solidarité hanyu parce que wanu narambede wanu mouvance kwa profiter système yo mwa kizenu kaya daula haki kwa tina le soyoridone parce que ngabo kwa tushiliana ngabo corruption ngabo ngwezishwana wakati ye problemu ya hem majlisi ya Marseille na hizo pia ngwa renge mbuda ngwa mremeo niyo mtukufu kujolindia makati ngemzima msaidie asumani azali ngozishota zanta wakati wa zambao mtukufu ngolindo wakati ngemzima kisiasa ya ukamsaidia jambo kayaze ndongo Nurdin no wanyanya wa zambao uzonde za kweli kenda mkinishiha yote ajabu ngalinda ukaya azali kwa nakautsa heni ndongo pia waonese ukaya sindo wai yote ajabu yo kisiasa ngwa jojo wafanya wamiliki ngwarumya mvu ngwarumya nkalizi ngwaendeleao yote ndo bano ko bidili irikenti sha ngasi haruma ya mabadiliko ya tsawao umbambanda no wafikira ko ifukaye kena ukiri mwanadamu na renge mwanyanyasi elarifu ikangufanywa hazi nge makamu raisi haruma she kao shaisente umru ikao hakaya haruma ze ndongo zinu azihimilia ole ngabo tofauti ya mnuko kajakaya kana ukiri yambe ukayo msumu wahe pia wondo watosha nuko haribe habano ngemengoni mwandu la bevano na bunga jailia ngabo ndongo ko hakaza wando aji yehamba tsilende nai amtsahuswamaha reconnaisse shandu kaya haruma siasa wanduka tulo bakya haruma santima bahi bona consequence e kamdu harende na ya mundu jo hajivuru habulia faliki za nyumeni zende shakuna ujombe kaya ze faliki za tufai ngami mengoni mema vama nao hazo shana mnibulie mimi ntende abukatsane place ya he arume kumbawa to wa mfano sindai haichi shanga manzo nimonese ukaya ngio haki ya huwa na zijana wa leo wahima wanilea uzemba na zinu watsahindongo za nyumeni ikawa vumbulwa makalima mjolenga mfano ngabo makalima hushawele katiba mtujoka kabuli fikira rema swala hu jokanza uzise ngabo makaratasi sinywa montoroi likalima la mwado lambao ngalambao bonne gouvernance ngwanzao bonne gouvernance lo de likalima wahamba armali karatasi linu hilo likalima hilo livumbulwa yevo lona zaidi ya mahakuma na minane omwede sonro wayezi muyeshi bwa komori kwa jawiyeshi yabo imnaijana mleo katsuhanza mnyanya wa siasa ngwanzo zitendwa za siasa za ushindazi zinika uhakikifu ya ukanga jona kweli bana yode maana kwa sisi ngarambao ukaya ngasina mada nne zilizona ukazo muhimu zibidizi njie wadhi wa siasa yode bana kwanza ni jeshi system ka objectif ya hanyu ndi mtukufu objectif ya daula hakindi faliki ya mwando ikaonga mada za sazi zunguliao ngaranzao ya siasa ya leo ibadili ya kwazito ya zuya urumilo ranzihale yefanya ukaya iraia mkomori yende wa mwando wa ufikiriliwa sido ndo siasa wa komori ni namna wajoka ni somkata gudugudu wa zuya wanyisa ndi mkomori namna hiyo enga zofanyishia namnaji akapata ndo tuamba ukaya ndi mkomori enga zofanyishia namnaji ngaramba ukaya ya siasa ya leo zihazi za biro mbali na mbali ngebiduzi ke wadhi ya mkomori ya juwe
ze wajibu zahe ne ze haki zahe ili ajue yajiwanilie ya mwana yonde ya administration pia rambao transparence kongo bidu nji ya sharia mshinzi ngaranzao yeye zikao imiliki wani mwanadamu mzima kama mzienshiu haurizienshi jana likanaze tabu zaize passport za uziwa mzienshiu mwazishia sambi halabimisha hanamna ya kimvuza kirais zenongozela zifanyishia ukomori watu uhuziwe namna ila izo na ze tabu zienshiu leo riono enamna asumani azali ya rumia imikonsi ya ambayo kitaifa ya miliki yeyezie ifanya mashini shosha yabo rijohanza yeyezi madabili ike zemvuza hawe zinji zirejei harumale jumba la mawakala iyo ndio na tafsiri zinji ziruhau tena ukabweni ndogo hini mada muhimu ngapo zitafsiri ziruhau ifasira kangara nzao wake namna ya wizani ya heze yezimba linambaliza ile taifa yabu hata ubidi wangu juu emishahara wangu wani kiwao donc emishahara ze haki zao depute mleo yatikewo moto wa uturumi lwa jao shaya kanehezi ya ujua yambe ya ujua ya propose haukaba heho ujahara mandungu amalizo ngena msomo ngena ustaarabu ngena shati mruko hatso simbi kwa ha kabati decision kabati objectif nini garona dizune yude rambao ka de mane komba itushinda ya henda ha unsuele wamba ukakabati vision kabati objective tikanzani hwambie ndongo nene hwambie ukangara zitriao rihonesa ukaya karitsu roha harumale katiba linu ukaya linu livumbua ya ukaya ngalanzao omjitengo wa hezi siwa waendese ze habari zao za ndani zendongo hizo kazijafanyishiha hata baha kazijafanyishiha ukanga mwishela kwa wakati asumani azali ya haja harumwezi muone mashindano kaukana dena elbaki ne ziasai bon kajajo vubwanzwana kwa la kanu kutuzi wa realite wa kana zenongo zao watu kama endelea shamonizo ra shida sina abo ula mjijengo wa hizi si wako jarumishi hata ba akana namba dola azali ramyesh kana ujarambe kaya dola sambi kao hajahabunguza kana ujarambe dabon kurwa sulka abaha kwa tina hata likalima asumani azali hadiha namba nzwani akarongoza anisi hakinyume hamba ukaya farwata uonge hiyo yeye ngena zemwenje za ile garinga zizungulia ikawa nzubiaze ngarujole rusa sana d'accord mimi kwanza n'intéressé he personnalité ya Nurdin parce que Nurdin c'est quelqu'un kao yusuve wa haku udungo haku wo peze haruma ila mouvement ya hanyu qu'est-ce que vous proposez Nurdin take personne vous proposez hinda haruma yembwana yinu hauwa komori ngo election ngo hindene Nurdin mtukufu sualanga linrejeza ushanga monamali suala wauzisa litsatsa za nongo ikaitsokaya ngo fikirukaya ngamime ngoni mwandu ikao haruma wizani ngambe hondongo abule suala alkanza lunise ufanya ndongo hindeni handani uzo proposer uja haruma balati zandisa so ambaka sina madanne amrudinzi reje parce que abondizo izo ndezo ka ubidi zibuwe ze fikira za lunga shati kanza none sekaya iyo ikaitsokande namna hiyo abonga boze hazirifanyao leo ezadunga njaparo tsaha niteleze ukaya ngamanzo ninikiwa postu fulani harumazi hazinzifanyao siteleza ukaze fikira wizo zonku wajushia bwekamba ukaya harumazi hazizanyo ebala ukana mimiti delege na wizo ndogoko wandu wakabuzifanya mimiti mwanzishi jimla na wizo ndogoko wandu wakabuzifanya shasu sana lidungeze fikira rishindani no wanyanyasi lo harumazi mbana ranzao ofujari unulawe ze fikira ndo zitende ngamfikiru kaya ekawa komoroka usisindwe namna hiyo rijoka hundumbana zinji harmensi ya hatu sheka ni mruko hasa hatendeza ukaya ngwanzo shehiri yajoka ukanisho maudu yatendeze ngali tabanya uze fikira ensi hatu ni wakati ngela tsao na hiyo ndetarehi hatu aba haika ule jarma ze fikira tabaze madazo nne swansu hunda wakati na wamba ukango soso ala saya ramba ukaya wadhi waki administration hatu namna biliende raba garanzao yenzi wiyo yanisihe haunjia mvu haruma ema wakala ema depute ili raisi atijofanya hazi yahe ngabo le swala la juzi sabo ye executive ngamanzo ikena mnaji executive ya hatu armenti ya hatu saiwa ni sakasi ngasizisiwa rafanya daula abukati sawa ne faransa inu nonga sisawa kasi taifa kasi sawa shanga manzo none saka mbanza usiwa wa hebariyo ngiona na tafsiri hayo ngejuka one saka karnaka ukana executive nzima ukanga bwezisiwa sha ena mnaje aljoka urudiri tsanganya le taifa la hatu ngarirenga ukaya ekanye ni kamvu le jumba la mawakala zeyezi hizo ze executive nne hizo de ya Buhari
de ahezisiwa ikawaja watsanganyiha wazima harumane jumba la mawakala yabongari ngariza yao uzima wa hele taifa ukane mvu ni kwanza ni reje besele swala ulele wa ndro gamramwo zila fikra mloni zo shamim tikautani jwe ila ze fikra Nurdin ka uzibalia uzibe harume daula haki paske amade namna na zone sabanu ka wemdu ka wodungwa ndondro hata use haruma ila movement hanyu wodungwa ndondro tibahi wo contre wa haku sikwanza ni jwe zila fikra ka uzibali ende watsange harume movement hindi ze fikra ni zamba uyabo tizibeha shanja zibeha hena mna wandu wakati motroi wakautsaha njakubali ni njie haruma fali kinso ya nyisa warenge ukaya banuri ritsanganye wandu hama ujoswamia kwa kama nyo kalima nzino babi hama magonzi ngatingo dunga bayini ngambe turlanti amja mtsausoma usomo wanama njani sana wa shando ukaya riwaone se ukaya ekari kubali ukaya yezi ya nyumene namna bidikai kartu hanzal jelki haruma namna yokaya ngarenda uradive au kabanu yezingi ngazija ngamrendao nai bahiye jahunu yapusijurenda nai nasina ngongoro ziharayo he ideal politique wiyo ekale utijati kubali ukaya eziangazija ngiyo legitime ani de tourlanti namna pasuna wa implicite ya huwa nyanyasa mazembwana implicite ndo kaya ekale jaramba ukaya bala azali haja 2016 heni biarenda pia shana limkubali haukaya ezia hiyo mahamitsano libuli etimu yabongaranza uladhimishwa ko moru kama udeketso kaya mrumraji haja ngarjoka humbulia rendeze to biazinsen au ngasubutira mbeze kweli ifo juzi sema swala hatu arma bwana hama tajiz zabandu wa komoru watu tsanganyiha ratu afuja riko kautsina hata taradudi haukaya ensinga ndisona hii yeyezi hiba kama ti taradudi shaze taradudi zilio dembibamba ndano inu kayo makati ngani hansi u implicite zilo zinji baba nuonga wandu wanza warengezi waje wadivezini baba nu unumkate wa gudu ngo reconnaisse reconnaisse bange bidu ufanse tofauti mimi rai hamandawi nsina imagaya ya nzingare mindu jama madu jasambi jabolero jabadikarjamba wenji yawanga mina mahutajio kanga kurubiao yemnashioni ngakurubiao sarumanga ngakurubiao yemlozi ngakurubiao da wanani amini ukaya le taifa ngasina zaidi ya mahamengo mine ngwa wa dhulumishi. D'accord. Mwana Nurdin wemo mona mungoni mo wanrukao wafanyo yembana inu rare kao ou préféré wambe vérité ono de chez ça fait mal we mona hakwe werumie vérité horkaru receve bano harmo mpango hatu huone sokaya kutsu amini tournante ya 2021 kuja changer d'avis mtukufu harmo le swala hilo nsui amini harmo terme ya échéance le kalima lirumishi hao shio mwanadamu ngebidi yake koera baba majoja kwamba ukaya haruma matangazo ya jao ngabo mru hahureme bala aruka wonesa ukaya Nurdini yewa mando ya njia ya rendale le jubala ambasadi ngari rengo bati nurijibu wanyanyasi hakakujamba ndabu pia kujamba ndabu no msikwamba ila conteste ya politiki kujamba ndabu pia shaka ile yoke tsunika Nurdini no wanyanya wanjia ukawa kanikibri haramaze mbona wafanya shanga butafauti wakati wanyanya wanjia wauwa kawananezi ya kaya waonese ukaya kaiti legitimu hata wasisi mapicha ya kaya wanjia hamwema hashihu ina mengo minane na nsano wakatame dabdala yoyezi ya ufujari ya kaya kama tutuzijua kwa janji ya wende watsahe ukaya amedabdala kuti haki ukensi ngaritsahuze butu za hatu abo umezi wa kiraiya au haki za kiraiya sisi kajanji ya nendera ratsahe ukaya asumani ya zalinga mtsaho ndrongo itsoka yotsi abo kana haki almupande huo yokisha ukaya eske ngajo kamba ukaya Nurdini yende yafanya mandamano hayeche haruma yitsi dai mandamano yofanywa ni wandu wengi ho kaya ambasadiji lwa yohandani hamwe dunia no yotsi handani sha heni wakati nguona imada ya baliwa watulkana ya raya badia afikiri wala ndo wala welewa ihora kuambilia shabese dezilari region sauban ngamrejele swala langu mtukufu babo setu hiti trawaye ngamrejele rumali swala langu kuja changer d'avis toujours nga kutsu amini tournante ya demain wewe ti onesa ukaya ngebidi uko elance ya bondo banu katsiti ya rikarsa lamba ukaya samba mengoni mwa wana mawasaya ukaya
et pourquoi tu amini Asumani azali ranzi ya mwezi 12 ya mwezi wane avril mwahazi wizili na 18 2018 homtowo ye cour constitutionnel zihazizaha ya ibehe haudhumani ya ndongo zahi binafsia ya hapo katina illegitimite hafanya mbangu ambao haute trahison jokilo ambao kayo banu haute trahison yotolwa ni mahakama msuli de mahakama ya dictature ya neleze yo mengo ni mwezi halatulo ni zonda sino wanyanyasi ekangwa nzowa amini mahakama ya dictature ngwajozi ngamanya na hapo ambe hunkwa zitso ya mruja ubedi la himshanga mabada hazila wakati jitamke na juge Usama Abbas haonesa haishelea ukaya kanunga bwishari ya mshinzi shahidi dunia droit de l'homme yonesa article 10 na mweje monesa za haki zahi za humjitamko habanga mrongo ho eko wanduanwa kubali ukanga sina mahakama ya iliyo ndana yezi ya ufujari wajoshinda wa waneneo no wanduan cheka kwanza wadurunya ustarabu kayanga rishili yao garjo tawa kuliune sheleziza kwa namba uzeno ngozino harumu msomo na soma haruma zemba na zini wakati kao rikare sheleziana ukaya ngari himili yao kampanyari wakati wa bumba ndano kaya zinsi vota kwa bidii zende bahewa unsura mona handania jahunu rimambia eva nu singa joka ya Asumani wengujo kanza ndia hibeze voti ewongo lindo nongo hindi abantu sitso bezardo vuliza ngejoka ubidili rishilie mahakama hensi hatu ranzi sari joka abo yembwana isa itraho yode mano ko ngawe deswina no yonde mane ka oranzi deception tidamia michi akango joka ya wanduaji shando kaya yonde mane ka umono kaze zimbana zinu hovuja balazi alisopangi waranzo wakati hiyo mengo ni mamikonti ya kisiasa na libarikishe Komoro ranzo ishia makali mahamanda yao wajua kaya ngabo wajoka ukatabu hosonila ndawo iho ngebiduru bezerani sopanga yonde mana maona ukaya baada zitendwa mono Marseille wajuha Paris wajuha wakofanywa hazi kabula na hizo votize jaji kwamba sajua kompira msango enda wazino naye ekuti mharano ananyuho ukaongwa aminio ye tournante ya 2020 watujotrete ukahuwa detrahizo ukawatrahi mana wongwa ngwa aminio ye tournante ya 2021 pano heni yezia roha ifova uono nemule katiba ukawri levukingare madati pano mimi tofauti tsambani tsuzingare madati yoti heni yezia roha ngebidukwa jezi nyindwaji ngejoja 2020 ekataba manzo azalia roheleho izo tizamba ranze kongre ya Lyon washio ifova ke ndongoza dungana tsamba ukaya Asumani ngebidu ya rohe ranzo ambasadi chitadwa shamwano rija rende Lyon ramba kange bidu ya rohe enu wakati na iye roha ngebidu kwa keyezi ya transition hatari wone namna rijoka hoenda nzuani au iya bwa mjoka ujani badilini nione saka yale azalinge ngele legitime kati legitime so wale wananyuho kaongwa aminio yetu tunata ya hao wakahamba republique ukaya kati legitime wamba ukahibi voti haliwa jomtsa hele ukangarilinda we fujari woi mwizi wa voti ya pare wandu wajendi wa voti tena ya convoke ye corps electoral minsi harumazi ambiguite hizo ngamanzo ya rohe au kahadhulumu ngamanzo waje yezi ya nyume ngono kaongwa ngwa jihada yao hao arumale swala hilo kwa jihada yao kama ngo johe ni bwana sikatuone sabanu bwana yafanyi wanezi ya mzwani na azali ili wahalalishe zenrabwe za hao banunga wandu ikao ngwanzau wa vire hodingoni wahalalishe upeu wa kisiasa wasawaziziwa harumenti ya hatu shakwatu hanza subuti rabilaneze kweli haukaya ribadili hani ndongo zenda unai kana ujora mbeze ndongo zenda unai shana kusobaki bala babo haukange bidiu handani karsina bahati haukaya Nurlini maudu hundaezi yetu joka mrubo mani woi mwanadamu providentiel kartojo linda kwa bahati yaje na kenemishinzimisha yetu jende sando sijabu ngebidiu heni wakati riladhimishe ya mikonsi ikeheni mwanadamu mzima ya hunde kaya ngena yepwa iko hamba puissance publique arma yelu hashizo ye zeyezizo ngazimladhimisha huyu afanyeze kweli kaka jazifanya ngazoka ajalia banoma zentile nshe uzaza endelea joki kama nurlini ujanza uke wapeu shango jones jogunda akawa wasawa hansi mikonsi kukaba timzaha nafungana nzao kwa kenti mikonsi ijone sakaye mizaha msaidiele wewe fanyao kiki wewe fanyao kujaona hizo maziesho kawiyeshi mndo wa kisharia banu na yulam haone sambabi msulenga ukangena autorite bahasu msharia yote mengo ni mweze tofauti zifanyao mengo ni mweze tofauti zifanya ondo shaka mtingorenga hizo yeye hamba waeshi zenongo ikao kiki hazifa dala mahakama amba ukaya shaka nzo wadengo mziro hazireme shaka nzo wadengo mziro ngojenda takojo wakaushia ukaya kiki hahimilia ngabo juzi zibiri hafaida ya hao
abole ubahingu jojo yambe ukaiga mwangalio no matsoni amhimiloze ndabo zinu no ezangu zivira azali ngujo jojo amwambie kana ujua no kuhala aba hamwishia aba sina ukabanu azamba harume kampani yamba asumani hashindwa abweka sina ukabanu asumani azali yashindwa abole utena ngujo jojo ne sekwa sina ukabanu oiwahangu wa heo omkonzi wa siasa wamba orange yamba hashindwa. D'accord. Mwanama mtukufu Nurdin mimi yurijuzi sao ye plan yanu Henry ho shinda mji débarrasser ne circle ne politique ya mwa hedawla azalashman parce que kabati organisation kabati décision kabati action sha ki de parole mtukufu ashe ngabo zitendo abe kongo jojo ambe ukaya makati ngazi ibira nao au kamtu zelewa ngomshi yao mandamano yanzao yafanyishia hunurans omwa komori karna ujwari haraya chango na bakati wendo amade namna wandu bese wa décrocher ha ngabo zitendo azijiru hondani mwenyeshi tendo shajiri mbeni kwa flati hadani balanga bo bunjilio tsalala parofanyi wa ikao wala hiki Abdalla Abdul Hassan agwa bafanya bunjilio kuyo leonga mwishao henu sikwandwa juhanga mwishao ngabo mpado zanziwa inu movement kaika eleze zofikiru hindi nulini na wanama hamadami johanza mabadili hoya kweli harumwensi ya hatu ya jubaliwa no wakomori hadisi ya Bob Denari bekwa asumani hawavumbu wa juzi Bob Denari mutulubano wano sisirliyo ngaranzawe mkomoriri mlamwe hata yende hata ya aminu kaya ekanja njio parenina tsaha zihaki za hangu ni taifa la hangu kalina ubadili yonde madam kuurifanyao communication hatu injinge birao yabo shabu bavuni mabo ngabo wandu asa wafanya uhaziza saya ngojoka mini nsarumwe sente wangu unazihazi za hau wafanyao ngojuo ukayanga bantu ambao nemu mitsinda minao ngabona izuwa watsa hao sisi ngaritsanganya ukaya ze fikra jimla za hatu ndem komoro ujimli futukaya ngazi ja uye mumali hau eska ngasema idealiste kairiri kema idealiste notike wandu wandabu ndio na kwadana suluka il est pas temps yo changer stratégie yo accepter défaite moi changer stratégie pour faire un nouveau pas dabala maruma bala mzungu pour mieux sauter il faut reculer pour mieux moi redaje mtukufu parce que hujanzalizie rabe ukaya jazambanga mamboka il est pas quand même ntilo wakati ukaya changer stratégie parce que nkine stratégie mrumi au ketu fonctionne haruma mbana zendelea utionesa ukayanga bonongoza tuka ukaya hata komori yabanga zijao kutina mfumo banu uona ukayanga manzishi wambo emanzishi ale des signes za hefe ya regime mtukufu ze signes ngizo zinji ila dekina zesi ila ndi rohao abaha wendao no hamba asumani azalinga sino haki kifua ukabanda hende mbeni haremwale gungulula hatabiha wandu karibu naye wazamba hoenda ya jilie mnungu jana ngewone south tena namna ya hauka kuna ujua hende moroni husampanywa moroni wende watsahe mnaifuko harme bamba ubire mfano au kuna ujua wewe mtu jengo jwe daraja ya mtuje harme hambu usarwewe komioni wa bihundu vanu anza ure makoti hapo hiyo ngewone sauke mwanadamu hadisiwa emanzishia langa rohao banalanga jwenda mjuma bala ukabanda hwanziha yabongo johamba ujo mtsengelea uzambe wanunga juka wenji ngafikiru ka yezihange joro hena mna yezu anizinu movement down here d'ailleurs nsulenga itermu ya esheki muyambao esisi wandu konga ranzao orila mwetoifa la kamili maranya shayokir ka strategy wandu wafanya wabalia mwendo mdajina wanukotsu endelea wandu wafikiri mbali mdaji wanyumeni sijao strategy nge ameliore hao angelekele yao harumaze mbwana wizo shati namna ukaambia kaya nangalire jeudi ngoni ya adui ya hunde kaya lo wandu walawa wadaza wanrihisa ngabo zembwana zifanyishao zione hao ngabo izo kata mimi nsuzijua kama mimi ihazea hangu ni la mwerania harume matangazo nifanyao yajue ukange bidii kweli nsihe nsahiza kisa hangu ngabo na hakizinji lewo mru wa diaspora kwa zambao ikahaja haishia ukaya de bank centrale hatuyo iwone sa ukaya 2000 omahaziwi zili na 18 ya mapesa sisiraveha ya kurubia miliari mengomirandara wakati owade unua haja ngalijao omahaziwi zili na 19 rikurubia mbeho wa mapesa miliari mengominane wakomori wao walobonzi wamloka kamtsina hata haki ya ujitekeleza ikirania ukamjo mvote madomana wahana zabandu watojoele wakaya nyinyi ni mtajiri sawensi nyinyi mtsongezao mrembi hapo shizote nongo za hemwaida yula waiche di mapresident akabo pia kabatia fanya ye geste hiyo shabanuka tsuja rikensi ridotsimbe makaburi ya huandu wao izozo fanisharme asizi
ngasina mraba hauvu wao ngalifanyao ngarizima wao ngalikentsulu hamba ukaya ufulana kapatsa juzi amenda bdala kapatsa makati ya kabana ngambo mongoni mweze ngalidhulumu wanazijana walone 18 watuyanshize tabu hizo hunesheleza ndongo wanaambia hadisi ngasina wanduka ngo waone saukaya vanu sisiri wana harumaika amwe makati ya he mahashiwi na majana shilana mengo 8 na medabda wandu wale waje wakawahimilia azali singa rjele waje inuro hombi wafanyao wanazijana wanaha wahajaleo yakaya zembiraishi jana ngaranzao bamumziyeshi lo swala zero kaunga bidi wandu mwana Manurdin hamadi na mnozi chwao nguishiao makati wandu wengi ngwajuzi sauka pourquoi mtona leader ono leadership yo ka tendembo ana parce kweli kakamtina leadership au bese ngenganya leadership bese mbane juka avance haraka tija mtukufu mimi ngamanzo wa komoriwa nje mananganyi nawo compris elarifu compris même hata majoni we ujojwa kuti hujojwa renge leadership mtukufu ngiyo miongoni mweze faida za wone saukaya zia komori ketsubidi baliwani mwanadamu mzima hamanga bwandu ikao ngwaona uwade wa cancer mozi tswani ya ukayampa kaunta tudamba rais unwade mziro yensia hanyungio na wastarabu wenji wajoshinda wape humtsango hao na mfanye le jumba la mawakala likane wastarabu likane namna ya wanyisa yezi baya bona yensi ijo hunda mababu wa menji ijo hunda mtsango mwinji on a la même vision que Dr Barwani hao ekautso hansi ukaya Barwani bahi zomba ndaza atu akaba no manadamu ya hamba ndongo yabo bahe hakauzanyisa ungenizo yemengoni mo wandu wazi ameni unasinga shukuri yao mrujazuki watu fundi Ibrahim Barwani yemengoni ngebidi wandu wabulie kana bulie system isasa nyauze competence ze talent aurume makalima ya shizungu na bunga bonamna ko jui zibulia zijitekeleze amabondo tsendo toka ya sharia bahi hate namna ile banyiso zaize maliza daula ngebidi uzinjie haukeka mjamrenge ukara isingulibwa zaidi ya 30-40% ne hakimu abo mumbulia maudu ya mkorompe ngebidi mjue kaya hakimu ani Tanzania be juge député wao pia wawandu muhimu wa hensi ngebidwani kwesha ushahau wafanye hazi zao ikawa jabana wajeze competences zao kwa tuto jivuriza watsahau heze competences zao ndio nalazi arma namna yako rishia ye waziri wa he mahakama kwa jana hakaurongoa harma media haone sokaya mhuahe daula presque 75% ya huwa Komor ngwa msuteneze la politique ya président de la République Azali Titehe oui abamjo korje abamjo njatimize swala langu est-ce que katina haki emanaruo no shababi mzima wa mji wansa wen bese huziona ze majizo maana tuono hu bese hadisi mbabe wenaye hafa hazungule moroni kamili ho demanda Azali tuemwa et libérer Sambi kajamuna hata mwanadamu mzima ya mdunga rijuzi soka eske waziri wa he mahakama katina haki uhambale kalima ile mtukufu andani titse hebo na una waziri wala imamu wa Misri no Misri wa Itsandraye kati tielewando nongo hamanda zila hazipuandahu ekahamba mafumvu mengo mfukare na matsano watina ukaha haonesa ikawizima ikawatoa de komisaria au plan be kwande hao ikatwa mbade komisaria do plan e wanu do pnidi ndo amwambia hau hakansi haruma kanape hamia ngwabuka mafumvu mengo mfukane na matsana kijal shangaza wandu ikao warenge voti handabo kwa tsina tafsiri ya utoa nukto hamanda zila yonde ya mandu tsitsehe abahango jo haruma shetendo akaya huono mkomori mzima haende hata subuti afanya mandamano ibidurenge hizo kajona tamana nyamzima atombuga faida ya mando ya ukaya wandu ikao kwa jozo henu wakati wadu kufanya mandamano ngwaenda uno roha au kama ngari nsanganyao na shilaitendo ukaya jana ubeidi hakakubali shangaziwa yake kama ngoa leo hamba ngurongo banu wandu wasia sawa lekawa subuti uamba wajo ladhimisha ye systemu hiyo ijikorije sheka mbuli ya nurli ni haeche ashangaziwa hapa hasasani abungo shangazo wasaya ngasina wana mikonsi wakidaula na wa mikonsi ye Komori wiyo waziao wa Komori watijitekeleza ngabo mahakama ngabo ngojesha wandu wada na mila wa uishia kaya Nurdin hamba kaya Asumani kajama bakaya raisi arengulabwa
wajoshia mafundi watso urenga asasi ya home somo huo shawa warumia ufundi wameukaya na wamtendeani ngebidumu master watsina kwa wauzisa hawatsaha zemada zatongeza ya mtendeani ndo aningapo balbala zaki misomo zitongeza ukaya zizia insike hama sikuja shida wajibu le haufaswa le swala yangu amrejezi mwana Nurdin huone shababi mtaweni yafanye maandamano waiti batinoka haretewa ni serikali ono kajaretewa kajafanywa atandongo zabari ndini namna mwambao kaya majority ha Komori ngo pre yo manifeste contre Azali watu profito kazo ila c'était pas l'occasion mtukufu andani maandamano hata ulifanya ubanu republiki wala sufanya mabunjili ulipanga itendwa shafanywa ni mndu ya siha yoti sawa ni itendwa kao mshipanga nsulifanya wa ambasadi Afrika wandu 10 ohenda hata wandu si republika wandu wakanti tena heni mfumbili rifanya usu kanti buhari mfumo ripanga abo umwanadamu yahenda sharenga hafanya kadombili hafanya moroni wandu wajitwa ikabidike babuhe wandu spontane wa mdunge zozo kweli shaminga amjibiwa ni shitendwa shahibu hende nsaweni wakawane wa mdungu izonda zila ndongo nambao kaya kamna ujua ngaranza le taifa la hapo waziri wa mahakama kajakana haki uhambale kalima la ukaya maana huono tena huono jane mwa daula ko swala ya juma mahame huono yanamna ngarambe namna yomaneka harengwa nayi mahalani suzamba donc on profite rambo kaya usikwaja na huono wajau shamtangazaji ubi tena yadufanya analyze hizo yao na huono bavuni ya ukaya wirambao FFU haonesa ukaya render watsaha ranzi hamahame ranzi washili ranzi mbanku waje wazee wa hatu apo ni wandu wa serikali waja donc izondongo zapangwa ya ukaya wanza wajibu zila za wahunra mbe yonde namna waonesa yoti ajabu ya ukaya yezi ya dictature wafanye wakane wandu vanu huoneze image zaje na namna arengwa mnungu mtukufu tiziono hata tsono majeshi wakaya harumaze sakafu na mizinga ikao balanga bo msomo behwao haukaye ikao uhimizwa mzinga yanza usubuti wenda mno baada uona manada mngozitswa ni hahona mzinga ujoke mndu ya mbili ya ndoi ya ukaya uhundre batso wambekango subuti umre ukiri zojo fanyishiha na izonga jenda taka zofanyishia kwa Komori mwenda una ulemewa sha ngarenga ukaze nongozo pia zitsanganya ziladhimishe mastehi ya tsoya kweli arumaze roho za huwa Komori d'accord mwana Nurdin hamade namna wa razone sabanu kawe mongo ni mashababi ukao pour la première fois haruma histoire ya Komori haruma conteste politique ya marenge ambassade otage kutina regret zeno hizo malazi ubloke fikira sema noto jonda Komori ndizo mtukufu sina majitso hata kai tsoka yanga mingoni mwa watu ambao kwa tujua kwenda Komori haua wazilo karisha wazilo officiel ya usakari zilo sidisha kuchongeza utsonda Komori mtukufu simpaka banu armambwana za wana na dictature kitubidi kufanya halati karibuli ya wandu ikao wa unajitahidi ya wanza wanieze bwana zima wajibehe harumavai wazingarwa mkinisha ukangara kufanya ihalatu ya huandu ja Mustafa Seche waifanyilia usoni Mohamed Abdalla ngapondo ngoko yobidi walobonzi walo majini au rumia kalima alkorumi lwani fundi watu Ibrahim Barwani kama mfumora washinde wakebonze bao wabehe risala zao ili zila mmo wa Komori yoyo haki ngebidi ujue kanga sina mwanadamu kawe yeti ekari ya huua ngujuka hazingara yezi hamvu na balbala za mafundi na mikonti ya kiada na mila zenongoizo ngebidi watu rijue namna wanaunizo haukabanu kwa misomo tsainu ile nao sisi wakati harume karni ya 18 hunu Faransa mndo jadidro haunisa ukaya kabati mwanadamu ikao yodo ni kwa yezi houlanga shaunu mkubaliano wa mada mbili zinikao mwanadamu yezi ngabo wangu kwa mafunda bose wa kidini kwa dabanyao sha sisi ngalele wao kanga nyenshiu haruma ule menguni bankati kiyama ngasarma ule menguni donc buhanzi ya mbili amba ulanga uko donika mndu yezi hurengeyezi yo havu abongo jojo izingare havu hatenu wakatema na nyawajuka na mvua hutowe hanawe haumkubaliana wa hunikayo yonde ni mraba wa demokrasi ngojojo waendelee hadi wajua uboya watu wa hunike tena au wa hunika hawarlo niyo sikartunjari mandongo za dini na ufujari wa kidini
kalima ziro ufujari wa kidini ukanga bantu kungwa rumia unai hakinyume hemaranya ngasi harumwa uwadhi wa taifa la kansi ya kisiasa na mkubaliano yarenga harenge ufujari maranya ngebidwa sana hata wajikombo ufikiri ujao de Comori avant 2021 mtukufu Nurdin ufikiri ujao de Comori avant 2021 maana wana miho njingo ambao sihule abongwa josi ha tukanda ni jo est-ce que wewe Nurdin avant 2021 ufikiri urambwando katsamba kaya nsu shindana na madati mimi alama baba munga mwendao akawarenga ukaya 2021 ezingenda unzwani mimi sufikire namna hiyo mimi ngamfikiri ukayensi hatu ngioroma krizi hamana wakaibiri haroma krizi wakati Abdalla yahafa hamana wakaibiri haroma krizi wakati nzwani wa kutua abweni wakati walo krizi ngebidi mkonti wako ili wanga tutsobeza wamba kangara nzao ya muhimu ndo rais yo irangamiza rabanga la darma demokrasi baada Abdalla haula wena mnaila holio kwa wanga kanti watahimi konti ya kweli warekebeshe Komori wahafili hana rais rioneza rehunda wakati za habari za mzwani za haja ikabidi wandu angaliwa ukweli zabali ndi walwa Komori wa shinzwani wa manipulewa hawa wazienshi akajua manipulewa wandu wa siasa wambe ukaya uangazi jandu wa mdhulumuni wandu tukati watahali dala ukweli akaya harumele kalima hilo ngabo kweli ngabo ndrabo ngabo kweli kaibidi mzwani ajuende afanye passport ya ngazija no hajojo ifanye mzwani ifanye mwali ngabo ndrabo hakaya wewe Komori mngazija na wasaya mfanya jitahidi zinjimu mahama bangwe mfanya nzia na biblioteki na zenye wasi hizo kazi jafanywa ne daula wio chazifanyiwa na mkonsi wa Shikomori hamanda leo liwonauka ya Ortega mfano afanya jitahidi wafanyishi henzia harmasha isi washanzwano mji wa uzini zitafauti hizo zibidi wanyanyasi wa Shikomori wa shinzwani rangaliani lisangaliani haupeu na rangaliani ye specificite ya hemgazi jahindi ngena adaimu wao hizo kweli ya jihada yao shange na masoa ya bundo ya yafanyao emzwani ngatoko kufanya jo hunde tsambi kayanga manzo nratrapezi la ukaizo izoti za heda ula tidwa mnika abunga jo ujajunda ma desequilibre tso ya kihaki ya equilibre ngarjo hitsaha hausawa haangalia ze kweli za hatu zemvu za hatu zihalatu za hatu lirekebeshani wazima hataifa la wazima okay malama Nurdini ngadodo kaza kifo mpango watu amjohuzisa swala eske kutifishie harumaye daula mana waonesa ukaya ngabo wandu wajukoja wa tsawa hunu Ulaya waboshe mahakama Komori nde wa hukumu ese kutifishie harumaye sujua shansimuhara kutimhara yonde amadu sujua shansimuhara ukabanu ikahurambwa ukaya kutsuwa niliandongo kinyume hili taifa la shau haraya ya ustehindrabu asumani azali zilandrabu ula upeu kama na damu hamandu wo hamba ukaya kutumstehi kutumra yote nongo ya ushangaya ya jolitabisha de kala hundu ukaya rende kinyume mweze faida jimla za huwa Komori harmaze bwana nazifanya yo joli sabisi shaye kaya de majundrie bauke jundri amanda we udwa remea makoti no yote tabu ya d'accord hamwiso ala la mwiso ngejonunike de kalma la mwiso bempango c'est président wa hatu Mohamed Abdalla Sambi harengwa presque abangara dura hunde mahamiraru ngezifungoni ngono kase normal kaya opposition hawala wandu karibu nayo ukinyumenezi warite silencieux namna hino tukufu panu yonde laraba panu hadisi nuke jabaki ya mwanadamu mzima panu ngabo wandu wengi warengo hanyi fujari shange la ngeshelezi zao hamara ya saya ya hini mrombo kaya azali wanyanyasi ulamu yo jamano onesa kaya ngarona wa Komori ngwashinda nao yo tafsiri ya demokrasi atija onesa we dictature lokaya wanadamu wazingaro ati sambi bahiwa mvumbua ngarivumbua usalami ngarivumbua wenda rengo hahe Muhammad mwana mbeni wandu wao watso hunde mahakama sale ngarjuwa za wenji shana tsorenga gouverneur salami azingaro kabati mahakama ranzingabo omzingarano mihono wa heyezi ya hari ya asumani azaline mahakama wayo ya ukaya warende nayo wa Komori yonde wonesa dictature sindo tukaya wajubu mzima ya shemeze honziani jabo baka nusu wa shemeza nzuani wa shemeza wo mbeni wa shemeza waona mzima mtsawe ni ya shemeza jabo shemeza usirlo huno yotinde tafsira kwa demokrasia ke tuhanti wa Komori wa doshemeza demokrasia kweli ndio ibadili wa Komori wa hunde namna wa bese kundo za wao nisekaya ngarijibi wao ya kasi wa Komori ila silence ya handu kinyumenezi armale
nikwambie ukanga mremo wandu he opposition kujaza babanu sihodesa ukanga mina wandu jawao hudesheleziza usiku ngasi harmanasio ngaranza ripange maandamano ya hatu rika ujue hadisi ya ukaya wala ma député ngwaenda wa valide wanike validation ya asumani ya zali tishangaya ngamzauze ndo mfanya ubani so nusi hawa umbu hamaba zile ngo za nyumeni dola mwana damuri wanaonaye ngemkinisha ukangende hunde wandu wa ability harmale jumela la kitu tsatsa yone wone sawi tofauti hatu dasina au harmaze mbana zifanya beko ngaranza wazalia ro shangaranza ngo za nyumeni na tabia za nyumeni. D'accord. Mwanama Nurdin resarwa suli bala bano la lazimuri rikazo kifo mpango watu ikanga una kalima la mwisho au message wa jutawibe ili ribayo mpango watu mtukufu. Mada mbili ya madararu ya tende ndokaya ngamamini ze mbwana zinu na mahaba yako ililo nayo ya he maraya washikomora madam ngamamini ukayangwa watabihao ya bili dezenogora zamba banu kaya zemada nne razivumbua ngebiduzi njie baoni zifikiri zibadili makaratasi yanu ili zisaidie umbadili wa hizo tabia za hema za manao hao avuruone saukaya ngaranzawe transparence ruone saukaya ngaranzawe autonomie des îles rumishihe ruone saukaya ngaranzawe ma député wakane yezi yako ili hena mna hiyo ze tabia hizo zisaidie ya bwenga bwe executive nja ivumbua haku parce que minso amba présidence tournante minga mamode executive central ikawe ivumbu ya bwe executive hiyo yo jua iroha harmani jumbala mawakala yo jua haba ye waziri wa handa yo jua haba kana mawaziri wararu wabalie ye executive yinu yote ile muhimu ya hangu au kama amini ukaya yimkomori wa kweli eshi mshangazao tsinde ukaya ye ulo aisima ude mzwana we mumwale ngazija ye ulo mzwana ile ngu tabiho ze tabia za sumani we ulo mwali gutabiho de wako ili katuzione sango duhona wakati wazione sao shamwana damu yeka hashidoni dictature yoti ajabu bani yoti ajabu inde bana kwenye mbwana inu ngebidi kubalika yo jokande mbabe ujokande ukanga sema dictature yoti ajabu ya ukawarumie jeshi warumie mali ili washangaze wandu donc ngam yonde de kalima la vili la hangu tararunge biduri libunge zembwana hata zetobia zinu zibadili leo maudu muhimu amfikiri wandu wa siasa wasawa elewa ukakabana uja mabadili ho maudu watsina mbadili wa hizo tabia za hao ikawende ujoka ukaya au kabana wewe ndo ujoke haruma zamana ika dawanu ratujohanza ukaya sika njatsa ukanda we mfano ukanda misha tofauti sisi lifanyao sisi lijohanza msaidia tire je ndo yongyo clear lijohanza mamadwa tire je yongyo clear lijohanza sambia tire je ni mashindano yao yawenga ukahiri shaye muhimu ya tedede mkomori ya hundeza kiza washilizi watukufu ukamkarudunga haruma Chaîne Libre de Comores atampaka ndabo ngarikazo kifo mpango watu nombushira ni marahaba samahani na mkezi sijokati jiviwa mreje yao ustarabu mofanya wakimru wa taraja mwe makalima ikahakaya mfikiru kaya zabari zila ngebidi uzifikirino ili watidoka ya haukaya wandu wao ndongoza kanje mfumo wa bira waja kazijaja iyo d'accord ye mruha haumia maudhuri harumai hazia shafanyo kake ban watukufu kamka urudunga haruma ya Chaîne Libre de Comores hatampaka ndabo dorikazo kifo mpango watu nomshukuria nebo mastahimili hadisi bazimanasi mwishili ya Nurdin mongoni mwa shababi ma resistant wa he ya politiki ya Azali Assoumani hajaonesa zila fikra zahe na waoneso kaya kwa tsurudi ya dingoni ya mbwana ngejohenda tampaka wa wane ne politiki ya Azali Assoumani warumbushila ni marahaba nomnikani rendezvous umfumo jao ya wikeni jao kamnyezi mga benze asantom marhaba.